তো গাইজ দুই তিনিদিনমান হৈ গ'ল মই ভিডিঅ' আনিব পৰা নাই, মানে মই যোৱা নাই ক'তো, ঘৰতে আছিলোঁ। তো গাইজ আজি ফাইনেলি মই ৰাতিপুৱা ওলাই আহিলোঁ। তো ওলাই আহি কিনে দেখিলোঁ যে ৰাস্তাৰ কাষতে গাইজ এইটো যাদু দেখাই আছে। তো গাইজ চাই লওক আপোনালোকে, মই আপোনালোকক একদম লাষ্টলৈ দেখাম যাদুবিলাক কি যাদু হয়, কি যাদু দেখাই ইহঁতে। তো গাইজ চাই লওক ভিডিঅ'টো এণ্ডলৈ। আজি মই মোৰ মুখখন দেখুওৱা নাই, আজি অকল যাদুৱে দেখাম। তো গাইজ বলক ভিডিঅ'টো চাই লওক, পূৰা একদম লাষ্টলৈ চাব যাদুটো, একদম বোলে ধামাকা যাদু দেখাব ইহঁলোকে। আপোনালোকে চাই লওক, একদম লাষ্টলৈ চাব ভিডিঅ'টো। यहाँ में भैया माटी का कमी नहीं, बहुत सारा माटी है। देखो माटी में लग रहा, हाथ में लग रहा, लकड़ी रख दिया, माटी उठा के बोलेगा खुचरो, देखो पैसा बन गया। नहीं बना तो मट्टी बेकार होती है। मट्टी में लग रहा, हाथ में लग रहा, लकड़ी इधर उठा के रखेगा, खुचरो बन गया। असली है भैया, नकली नहीं है। थोड़ा टांग के देखो भाई, असली है ना नकली है? असली है, नकली तो नहीं है। एक का दो बनेगा, दो का तीन बनेगा, तीन का चार। जो भैया हमारा चालाकी को पकड़ेगा, हमको बताना 50 रुपया देगा। खुश ऐसे पकड़ लिया, फूक मार दिया, बंद कर दिया, झोला से हमें दवा निकालेगा। वो दवा को घुमा देगा, दोटू बन जाएगा। ले गुरु चलो, दोटू बन जाना, दोटू हो जाना, दोटू बन जाना। अभी तो डाला भाई, अभी भी तो डाला। हाँ, लकड़ी घुमाएगा तो हो जाएगा। अरे नहीं, दो तो है ना, अभी भी डाला। नहीं दो है, दो। अरे भैया पैसे डाल दिया, दिखाइए दो। हाथ खाली है। अरे दिखाइए, इधर में एक वो उस हाथ में नहीं है, लकड़ी अरे वो हाथ में, वो नीचे में, वो दिखाइए, ए उधर नहीं, ये हाथ में दिखाइए, हाथ खाली। वो हाथ में हम समझ गया। हम पैसा में ऐसा फूक लगाता है, ऐसे फूक लगा के बंद करता है। झोला में हाथ देने से बहुत भैया लोग सोचता हम गड़बड़ करता है। हम झोला में हाथ दे देगा। ले पीछे डाल दिया, पीछे डाल दिया, अरे नहीं डाल डाला। दिया पैसा इसमें। अरे एक है। अरे दो है, अरे भैया अरे एक दो है, हम देखा है अभी। कितना है? एक ये रात में सोता नहीं है, ड्यूटी करता है। एक झोला में हाथ नहीं देगा, ये झोला यहाँ रख दिया। घुस अंदर, घुस घुचुरु। दो हो जाना, दो हो जाना, दो भैया बन- फिर चप्पल से डाल दिए, कहाँ में डाल? अभी तो चप्पल से निकाला। चप्पल में क्या पैसा का कारखाना है? क्या पागल लग जाएगी? कितना पैसा है? 1 रुपया। फूक मार दिया, बंद कर दिया। आओ इधर में बैठ के भाई खड़ा हो जाओ। दुनिया में बैठ के बनाए गए। देख भाई, आगे आके देखो, ये देखो, गिले खड़ा हो जा। गिले 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 घुचरो। दो हो जाना, दो हो जाना, दो हो जाना, निकल दो हो ये डाल दिया जाना। पीस में। क्या पैसा का कारखाना है? पागल हो गया लगता है। कितना पैसा भैया? 1 रुपया। फूक मार दिया, बंद कर दिया, कोना में हाथ नहीं देगा, थोड़ा सा खजवाएगा, पैसा नहीं निकालेगा यार। थोड़ा सा खजवाएगा, चोटी हो जाएगा। पीछे डाल दिए। इसको टांग के देखो तो कितना है। अरे टानो ना, ऐसे पकड़ो, फूक लगा दो, फूकना मत। हम अडगांव में खेला दिखा, एक आदमी को बोला फूक लगाओ, तामू खा के थूक दिया। ऐसा मत करना, बोलो फूक, बोलो रुपया ज्यादा बन जाओ। ज्यादा बन जाओ। ज्यादा बना है, इधर में बैठो, हम ज्यादा बना देंगे। अरे रुपया ज्यादा बनेगा, तो ना डरता क्यों है? कैसे डरता है? ये देख, आओ पानी पिएगा, हाथ पीछे करो ना यार, अब दोनों हाथ। ये देखो, ए मसान, कल मैं ऐसा कर करके दोस्तों को काटा था, आज में लेके 3 होगा। तुमको नहीं चढ़ेगा, तुम क्यों डरता है? अजीब लड़का है।
तुमको कुछ होगा हम है, डरो मत। चल अरे क्या भाग रहा है, रुपये ज्यादा नहीं बनाना है। अरे पैसा में फूक लगा दो, ऐसे नहीं, ऊंची। मेरा मुंह में नहीं, पैसा में मुंडी हिला के बोलो। हाँ, नाम सुन के आया, फूक मार दो, रख दो, ऐसे हाथ लगाओ, हाथ में कुछ है, नाम क्या है? राहुल। राहुल हिंदू है। ऐसे पकड़ के ऐसे कान से दो ठू बना दो, बीच में पकड़ना, ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे टान दो। तुमको गड़बड़ नहीं करना, जल्दी करना, खाली टान के दो बनाना है। आओ, 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 आओ। हाँ भैया, ऐसे पकड़ना। और कैसा पानी में मुकने वाला आदमी है तुम? क्या पानी में हम तुमको बोला है ऐसे पकड़ के टानो, तुम तो पूरा ही टान दिया। सीताना ऐसा हो गया। ये दोटू बनाया है, हाँ। ये किसका मंत्र से बनाया? ये तो मेरा मंत्र है। इसका मुंह देखो, मंत्र का। चलो 4 बनाओ, 4 का 8 बनाओ, 8 का 16 बनाओ, जल्दी करो। कितना बनाया है? 16 का भी ऐसा एक बनाओ, जल्दी करो। उससे कैसा होगा? उससे नहीं होगा। बोलो खेल वाला। खेल वाला। हम गिलास के अंदर देखो कुछ है, नहीं है। ताश में फूक दो, उसमें डाल दो। क्या डाला? डांस डाला। क्या है भैया? दूसरा कुछ है? नहीं है। बात में मत बोलना, खेल वाला उसमें गड़बड़ कर दिया था। वो ताश में फूक लगा के उल्टा कर देना, हाथ मत लगाना। जल्दी करो, हम रुपया बनाएंगे। जगह से मिल रही नहीं। इसको बोलते हैं मुखर वाला। पैसा में फूक लगाओ, बोलो ज्यादा बना दो। ज्यादा बना दो। पैसा ये देखो कैसे ज्यादा बनता है। चाची थोड़ा खड़ा हो जाइए, चाची थोड़ा खड़ा हो जाइए, फूक दो। ये रुपया ज्यादा बनेगा, कौन लेगा? आप लेगा। बोलो हम लेगा। हम लेगा। ये रुपया चला जाएगा, मार कौन खाएगा? आप खाएगा। मार हम खाएगा हाँ। और पैसा तुम लेगा। अच्छा ईमानदार आदमी है। इसको बैंक में चाकरी दो, 2 दिन में ये बैंक सफा कर देगा। खुश खुश हम कैसे मारता है? खुश बस। अंदर खुश। बोलो अंतुरो मंतुरो, अंदुरु मंदुरु। आप पूरा के पूरा। अंदुरु मंदुरु। पैसा बनंतुरो, पैसा बनंतुरु। होटल में घुसंतुरो। होटल में घुसंतुरु। बोलो घुचुरू। घुचुरु। अंदर में नहीं, ऊपर से बोलो। घुचुरु। कुर्सी बंद, टाइट करके हवा लगने मत देना। 2 हाथ से, एक है ना 2 है? एक है। 2 तो नहीं है। नहीं है। हम जब गाना बजाएगा, फूक मार के पैसा को इसका पर में रख देना, हम दे रहा है। कहाँ चला गया? क्या नाम क्या आपका है? ये राहुल। पैसा ही हिंदू है ना? पैसे थे। फूक मार के पैसा को इसका पर में रख देना, पैसा ज्यादा होगा। हाँ। जाओ, फूक मार कर रख दो, ले जाओ। ओए, पैसे का है। ओए। ओ भाई। ओ भैया। आप फूक मार के पैसा को उसका पर में रख ये दो। पैसे ही नहीं है। 1 रुपया रख दो। ये रहेगा तो रखिएगा ना। तुमको हम 1 रुपया दिया कि नहीं? दिया है। हाँ तो रख दो। उसमें रख दे दिए। 1 रुपया लेके क्या मजाक कर रहा है? रखो ना। ये रख दे तो। देख देख देख, ये दिए। इधर में आओ। कहाँ भाग रहा है?
बोलो नहीं है नहीं है। निकालो निकालो। देखेगा देखेगा। पैसा यहाँ में है देखा है काय बोलो घुस जाओ घुस जाओ 1 2 3 बोलेगा देख लो इसका पेन फटेगा नीचे से 1 रुपया निकलेगा अरे मजा कर रहे हैं ये देखो आगे आके देखो भैया कैसा हांस मुर्गी अंडा देता है ये आदमी आज पैसा का अंडा देगा पूरा नीचे में स्प्रिंग है क्या इधर में लोगों क्या डरते रहता है 1 2 और 3 पैसा यहाँ से निकल के यहाँ में आएगा पैसा को देख के ऐसा खड़ा मत होना नहीं तो अंदर घुस जाएगा गेट बंद दरवाजा बंद तुम खत्म बचने का कोई रास्ता नहीं है घर में भाई कितना है नहीं एकला है आया एकला जाएगा एकला क्या करो नाम से आपको तो लोग तो बोल ना पूरी दौलत सामान ए प्रभु क्या बोला तेरा हाथ बनाई दे তার আগতে লামরিং ভোটারিং চলি আছে তো বলত নহয় তলত বনা হাতে নাইকা বনা হাতত কিবা আছে হিন্দু না মুসলমান হিন্দু মানুহ কাচ্চা না পাক্কা গরম না ঠান্ডা রাতের না দিনৰ এটা রাতি দিনত ঠান্ডা থাকে ইয়াতে লাগিবি না বলাবি ওপৰত থাকিবি না তলত ইমান মানুহ আছে কাৰ ওপৰত আৰু মানুহ কোৱা নাই মোক মাৰবি খাৰা হ'ব কিন্তু সঁচাকে নামাৰ গহি দে তালি মাৰ মুখৰ পৰা গহি দে মুচত তাল লগা আহি যাব এফালে জোকা এইফালে এটা এফালে যা এটা নাকে মুখে নামাৰ এটা ভুৰি যা এইটো যা হাত এক লোক ভুৰি দুটা এক লোক দুটা ভৰি মাৰিলে দুখন ভাঙি যাব অ ধামালি বাদ দে মোৰ হাতত দে মই হাত ধৰিম তই হাতৰ মাথা ধৰিম হাত নধৰো কি ধৰবি 1 টকা খাই দিছা আৰু পইচা লাগে কিমান পইচা লাগে 2000 মই 2 টকা পোৱা না তোক 2000 টকা লাগে মই 2000 টকা দিম লৈ কিনি কি করবি কাপড় কিনবি মোর পয়সা দি আর কাম নাই মোর পয়সা দি কাপড় কিনবি এই টু সাল 2000 এতে 2000 টাকা আছে একটা হাফ কোনে ফুক মারবি হাফটো ওলাই পেলাই দিবি পয়সাটো তই লবি হাফ ওলালে একো নকৰে নাকত চুমা দিবি এই তো पैसा आगे आके देखो डरो मत आगे आके देखो अरे साना मी शिवरा ना मग मुख्य दी शिवरी असू यस अरे यस तासर 5-6 इमान भय हात দেখা পালে এটা দাঁড় মারলো আপনারা দাস গুচি যা টকা হৈ যা আজি মই কাপোৰ কিনি তোমাৰ হাতত তাস মোৰ হাতত খেলাৰ বাপৰ দিনত খেল দেখাও ৰাতি তামোল পান হিন্দু না মুছলমান মা কালীৰ নাম লৈ ৰাখি মন্ত্ৰ মাৰি দে হৈ গ'ল মন্ত্ৰ তো নাজানো বুলি এইটো কি কৰি আছি এনেকা কৰ 1 2 3 1 2 3 एक पे तरान जात्री मुत्री यात्रीची बुल्ली में जाधीन चा घपाला हुंकाले कोई रक्षा भारी ना हल्का भारी ना सीधा करू धोन कोई दे भूत मोर मातात मोर रक्षा भारी ना हल्का
ভাৰী নাই এতিয়া ভাৰী হ'ব মোক কবি পেলাই নিদিবি হা যাও লৈ আহ এই কবি দিয়ে মোক ইমান সৰু বাচ্চা ধৰিব নোৱাৰা আৰু পইচা লাগে 2000 টকা ক'ত ভাৰী আছে এই বাক্সা ভাৰি আছে ভাৰী আছে এতিয়া নাই বাহ খালি মিছা কথা কৈ সঁচা কথা কৈ কাম নাই এতিয়া ভাৰী হ'ল তাতে টকা হৈ বাক্সাত কি চাইছে আঠ টকা পইচা টকা পইচা সেইটো আগতে আহিছে চাবা আছে ওচৰলৈ এইখিনি চাবা 1 2 3 খাৰাও যাব খুশ 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 তোৰল খুঁজি নাপা হাত বান্ধ এই টকা আরে তুই সবাই ভুল করা বাচ্চাকে ধরিয়েছে পয়সা হয়ে গেল হাত মিলা তোমার কাম হয়ে গেল তারপরে একটা দিন পয়সা 2 হাতে আনি জমা করবি পয়সা লয় হোটেলত নাযাব দি দে পয়সা পয়সা কিন্তু কোনে করব বেংকৰ ম্যানেজার হয় ইয়াৰ পৰা দিন তাতে লৈ জমা করবি কিন্তু এইটো ওলাবার আগত এটা মন্ত্র মারবা লাগবে মন্ত্র জানা এনেকা হাত এই লাঠিটো এনেকা কৰি ধৰ 3বাৰ বাকচৰ ওপৰৰ পৰা ঘূৰাই লাঠিটো তাতে ৰাখি দে বাক্সা খোল পইচা লৈ যা 3বাৰ ঘূৰাবি বেছি आज तक पौसा लगे पौसा समय का कोई मत चल 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 কি কথা বুজি নাপা 3বাৰ ঘূৰা ফুক মাৰ তাতে ৰাখি দে এবাৰ ঘূৰাইছে বাবা এবাৰ গৈছো নবাৰ কিয় ঘূৰাইছে এই এখন খুলি পুরা জানো আমি ঘুরেছো এইটো আজি নহ'ব আহৰৰ পৰা কি কৰিব লাগে খুলিছে আমাদের খুলি দে নহ'লে খং উঠিলে মই ঘৰত যাম খুলি দিব পইচা পাইছা পইচা लाठी लाठी नहीं छोड़ रहा नहीं छोड़ এই তো পয়সা এই দেখলো পয়সা আগে আগে বলতো সবার আগে হয় না কি করবা লাগে ইয়ার লগত করি
বাক্সা গরম না ঠান্ডা গরম তো নাই সুইসাসুন গরম না ঠান্ডা ঠাণ্ডা এনেকে একটা হাত দে তার উপরে দেখুন সিনেগার করে মাটি বানাবো এই মাটি মারি লোকৰ একদম লাঠি খুলি যাব 2 কম বাক্সা গরম হ'ব 3 কম বাক্সা জুই লাগি যাব মোর বাক্সা জ্বললে চিন্তা নাই নতুন বাক্সা বনাম তোর হাত জ্বললে চিন্তা নাই খালি বাক্সা নেপেলাম হিন্দু মানুহ না বুঝে প্রভু মোর কোনো নাই সব আছে কোনো নাই মার যাও এনেকে লাহে লাহে করবি ফুলি যাব জোরে জোরে নকরবি নহলে চামড়া ওলাই যাব লাহে লাহে বলছে আরে বাচ্চা তো একটু কি এ মাটি মারিম বাচ্চা খুলি পয়সাটা ওলাই লোক লেরা মাছা আজি বন্ধুর খেলটো দেখা কিন্তু কোনো দাদা ইয়াক অকমান ভয় চয় নেদেখাব তুই যদি ভয় কৰি থিয়া হৈ গেলে খেলটো বেয়া হৈ যাব 2 মিনিট কোনোবা দাদা ভয় নেদেখাব আর 5 মিনিট নিজের ভৰি জায়গাটো অলপ লৰচৰ নকৰিব জায়গাটো অলপ বান্ধা আছে দাদা জায়গাটো লৰচৰ নকৰিব আপনার ভৰিত জোতা চেণ্ডেল আছে খুলি কিনি মোক মাৰি দিব মই বেয়া নাপাম সবৰ পাই যদি কৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট মই জায়গাটো লৰচৰ নকৰিব লেৰা মাছা সব মানুহ কৈছোঁ জায়গা মাতি লাখ মারি যায় আজি বন্ধুর উপরে দেখা প্রমাণ 1 2 3 রে দেবী সেমেগা খারে তার নাম করি যা আরে আরে নাইলো তোমার গচ্চুপ রে একদম আগে দিও গচ্চুপ জায়গাটা কোনো হেলেছে হাত খুলি গেছে হাত খুলি দে দাদা মই পাই ধরিছোঁ দাদা জায়গাটো লক্ষণ নকৰিব এইটোৰ নাম কয় মিৰ্গিবা এই খেলনে দেখালে বাক্সাৰ খেলা নহ'ব হিন্দু মুছলমান দাদা আছে আল্লাহ ভগৱানৰ নামৰ তলত তালি মাৰি দিব হাতত দাদা তালি মাৰি দিব আৰে তালি মাৰি দিব অলপমান হাতত দাদা তালি মাৰি দিব অলপমান হাতত তালিটো বন্ধ কৰিব জাগা লৰচৰ নকৰিব পাই ধৰি গৈছোঁ ডাইৰেক্ট কোনো মানুহ নাযায় আর কোন মানুষ কথা নুশুনে এনেকে লাত মারি যায় তই যেনেকা পরিচা তাকে অলপ প্রমাণ দেখাবি 1 2 3 লে দেবী তালি মারি দি ভাই তালি মারি দে তালিটো বন্ধ করিব আল্লাহ ভগবান আপনাক ভাল রাখিব লেরে শান্তি হাতত দাদা চাকু মারিছি মোৰ হাত কাটা নাই কষ্ট মই পোৱা নাই কষ্ট পাইছে বন্ধু হলো সবে দাদা কব ইয়ার কষ্ট ভাল করে দিম না এনেকে এৰি দিম না না ভাল সবে কথা কব ভাল করে দাও ভাল কর ভাল দাদা মন নকৰো কিয় মই এটা দুখীয়া মানুহ আধা ঘন্টা খেল দেখালো আপনার মন খুশি করিলো আপনার ভৰিৰ তলত ইয়াক কষ্ট দিলো বন্ধ কৰিব দৰ্জনৰ পৰা খনা চান্দি নুখোজো এক টাইম ৰুটি খাবার কারণে আমার পূজার কারণে এটা ধর্মী দাদার পৰা খুঁজিম কি মাত্র 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকা 10 টাকা আপনার লগত পয়সা আছে খাবলৈ দিব পয়সা নাই খেলটো এনে চাই যাব কোনো জোর জবস্তি নাই এনেকে লাত মারি না যাব এইটো এটা কারো কষ্ট হয় লেরে হাত খোল লে ভাই লে মাসান 1 2 3 হলো সুখ খুলিছা মই খুজিলো দাদা 10 টাকা এটা যাক দিবলৈ আছে এনেকে হাতত ওলাব খুচরা নাই মই দিম 20 টাকা 50 টাকা 100 টাকা দিলে 10 টাকা লম টাকার কসম নাই এ বন্ধুর কসম এ করণ মারি মই ইয়াতে আহিম ওলাম ইয়ার পৰা তেজ ইয়াতে দিলে 20 টাকা লম লেরে সুখ খুলিছা কোন মানুহ তোর আধা ঘন্টার খেল চাই পেটত লাভ মারি লেসা কার লগত 10 টাকা আছে কার লগত নাই যার লগত নাই তাক এৰি দে যোন মানুহ কয় মোৰ লগত আছে মই নিতিম লাভ মাৰি যাম এনেকে চাচি वहाँ पकड़ा है जगह मत छोड़िए थोड़ा पैर का जगह मत लाइए এটা কোন দাদা কয় এই দেগা সব দেগা খুশি মনত দিছে আপনি মোক দিছে আল্লাহ ভগৱান আপোনাক দিব এইটো দাদা 10 টাকা এইটো লওক হাতত ৰাখিব দাদা এইটো লওক এই টকাটো মৰি গেলে মাথাত বান্ধি লৈ যাব নোৱাৰো ৰাস্তাত পৰি গেলে নাপাওঁ মৰি গেলে কি যাব 10 জঙ্গলৰ ধৰণ জঙ্গলত নাযায় ওপৰত লেৰে ফালে একজন আছে যার লগত নাই তাকে একজন মানুষ কয় কেলা আছে নিদিম লাত মারি যাম
এনেকে মানুহ আছে বৰ্মান ইয়াতে এটা দেখে চুট এইটো হৈছে একজন এটা কোন দাদা দিব এনেকে হাতত ওলাই ল'ব কি কৈছোঁ দাদা এনেকে হাতত ওলাই ল'ব পিছত নক'ব পকেট লম্বা আছিল ওলাওঁতে দেৰি হৈছে চুট এইটো হৈছে একজন এফালে দাদা দিছিল এফালে বাইদেউ দিছিল এফালে লাগি গ'ল চিন্তা এফালে ডাঙৰীয়াই দিছিল এফালে বন্ধু দিছে এ ভাই আগত আনা কথা ক'লে কেলে নামানা তুমি পকেটত আছে দিবি নাই নিদিবি জেগাটো লৰচৰ নকৰিবি পাই ধৰিলে কথা বুজি নাপা হে বে আগে দাদা এইটো লওক এইটো লওক এটা কোন দাদা দিব 10 টকা এনেকে হাতত ওলাই ল'ব দাদা কি কৈছোঁ মই এনেকে হাতত ওলাই ল'ব তালি মাৰি দিয়কচোন দাদা অলপমান অলপজন দিছে অলপৰ পৰা চাবা এটা কোন দাদা দিব মালিক এনেকে হাতত ওলাই ল'ব খুচরা নাই মই দিম লোন 10 টাকা देख कौन देगा इधर में भैया दिया इधर में लैया दिया इधर में लग गया चिंता ए भाई ए फेरियाला आज अरे एक मिनट फले टुकड़ी तो दे फले ना अरे बोलो कौन दादा দিব ये फले लैया दिसी अरे कुंदा আছে নাই শেষ खत्म ताली मारी दिया हाथ बस बहुत पैसा है गल और ना लगे सबे दादा को उठाई दी या उठाई दी अपनी जब मैं जाम फेंक दो जुने जुने दादा মোক 10 টাকা খাবলৈ দিছে এনেকা হাত দেখাব পয়সা কোন দাদা দিছে এনেকা হাত দেখাব আপুনি মোক 10 টাকা দিছে ধন্যবাদ মই এটা মাটি দিম লৈ যাব लेरे मसान ऐसा हाथ दिखाना पैसा कौन दिया है जी पैसा कौन दिया हाथ को दिखाना लेके मत जाओ ये कोई लड़की पटाने का सामान नहीं है ये बाबा का दवाई है हुआ मिलेगा बाबा दवाई मिलेगा और किसी को चाहिए नहीं ज़्यादा नहीं दूंगा सीधा उठो सीधा बैठो आगे बैठो माथा नीचे कर जो भैया मेरा सामान को लिया है सबको हाथ जोड़ कर नमस्कार करता है थोड़ा आगे आ जाओ भैया थोड़ा आगे आ जाओ और जो आदमी नहीं लिया 1 2 3 बोलेगा बंधनी जगह को छोड़ देना 1 2 और 3 जो आदमी नहीं लिया जगह छोड़ दो खेला खत्म जो लिया दिया देना दादा वाला मैंने मोबाइल